अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। महिंदर रेड्डी ने रियासत के इंचार्ज डीजीपी का लिया जायजा। अनुराग शर्मा की रिवायती अंदाज में विदाई। होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्जेस वसूल करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। पीर से जांच का अमल शुरू किया जाएगा। सिविल सप्लाईज कमिश्नर का इंतबाह। इंतशार सेहत के ताल्लुक से लापरवाही और शरीयत पर तबीयत का गलबा। मिल्लत के लिए बड़े चैलेंजेस। मुसलमान इत्तेहाद के जरिए ही बातिल का मुकाबला कर सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। आईकेपी की हड़ताल से धान की खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। वजीर हरीश राव का बयान। और मुकाबला आराई के बजाय अखलाकी दबाव से मुसलमानों के अहम मसाइल हल करवाने पर शहर के हर तबके में मसरत की लहर। उलमा, वकला और अवाम के वफूद की अकबर ओवैसी को मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। रियासत के इंचार्ज डीजीपी महिंदर रेड्डी ने इतवार के दिन ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। डीजीपी दफ्तर में साबिक डीजीपी अनुराग शर्मा की विदाई तकरीब के दौरान तमाम आईपीएस ओहदेदारों ने उन्हें रिवायती अंदाज में विदा किया। इंचार्ज डीजीपी महिंदर रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को जराइम से पाक बनाना ही उनका मकसद है। इन्होंने वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रियासत के दूसरे डीजीपी बनाए जाने पर उन्हें बेहद मसरत हो रही है। महिंदर रेड्डी ने कहा कि नक्सलिज्म, दहशतगर्दी पुलिस के लिए एक चैलेंज था। गुज़िश्ता 3 साल में पुलिस की कारकर्दगी से मुमकिना हद तक इस पर काबू पा लिया गया और मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस सर फहरिस्त है। महिंदर रेड्डी ने कहा कि अवाम की जामे तरक्की और अमनो अमान को बरकरार रखना ही पुलिस की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि होमगार्ड से लेकर डीजीपी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे। ఈ బాధ్యతలను చేపట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్వతోముఖ పోలీసు శాఖ కీలక పాత్ర వహించేటటువంటి ఘట్టంలో నాకు ఈ బాధ్యత అప్పచెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత ఇది చిన్న రాష్ట్రం అవ్వడం వల్ల, ఇక్కడ పోలీస్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల పోలీస్ శాఖకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉండేటటువంటి నక్సలిజము, టెర్రరిజము, కమ్యూనల్ వైలెన్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి పునరావృతమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందనేటువంటి దృక్పథంతో ఉన్న తరుణంలో రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత గత 3.5 ఏళ్లుగా తెలంగాణ పోలీసు శాఖ తమకిచ్చినటువంటి బాధ్యతను చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం గ్రోత్లో మొత్తం భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఉండేటట్లుగా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు, నేర నివారణ, మహిళల భద్రత ఇలాంటి అంశాలపైన మొత్తం మనం భారతదేశంలోనే నంబర్ 1గా ఉండడం, అలాంటి పోలీసు డిపార్ట్మెంట్కి నేను అధిపతిగా రావడం, నాకది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీగా, ఒక అవకాశంగా, ఇది ప్రజల తరఫున నేను చేపట్టే బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను.
تلنگانہ ریاست کے پہلے ڈائریکٹر جنرل انوراگ شرما اتوار کے دن سبکدوش ہو گئے۔ پولیس اکیڈمی میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر انہیں سلامی بھی دی گئی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 35 سال سے وہ اس محکمے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے دور ہونے پر انہیں بے حد افسوس بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ انوراگ شرما نے کہا کہ پولیس کی کوئی شخصی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی لوگ تہوار مناتے ہیں پولیس ملازمین بندوبست اور ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی تہوار مناتے ہیں۔ انوراگ شرما نے حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے بھرپور تعاون سے ہی محکمہ پولیس آج ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ بعد میں انوراگ شرما نے پولیس لا اینڈ آرڈر کرائم کنٹرول حکومت کے مشیر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کیا۔ And I also thank family members of each and every person in this force who have supported them, who have borne with lot of great difficulties during this period. I know, I always say that policemen do not have family lives. They literally, when everybody is having a festival, you are on bandobast duty. And there's nothing, literally when your child gets an award, there are times when you can't even go to the school to encourage them. سول سپلائز کمشنر سی وی آنند نے کہا کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں سروس چارجز وصول نہ کیے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ سروس چارجز وصول کرنا قانون کے خلاف ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ کئی شکایتیں موصول ہونے کے بعد پیر کے دن سے اس سلسلے میں ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی جانچ کی جائے گی۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سروس چارجز وصول کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اس مقدمے کو ریاستی صارفین فورم کے حوالے کیا جائے گا۔ سی وی آنند نے بتایا کہ اگر کوئی سروس ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو ان کے خلاف فون نمبر 7333077444 پر اپنی شکایت درج کروائیں۔ وزیر مارکیٹنگ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دھان کے آخری دانے کو بھی خریدا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آئی کے پی اور سرپ کی ہڑتال سے دھان کی خریدی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے متبادل انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کلیکٹرز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ریاست میں 1732 خریدی کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک 4,73,207 کنٹل دھان کی خریدی ہو چکی ہے۔ 96,348 کسانوں سے 752 کروڑ 38 لاکھ روپے کی دھان خریدی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ضرورت کے مطابق مزید خریداری کے لیے مراکز کھولے جائیں گے۔ جماعت اسلامی ہند کے 2 روزہ خصوصی اجلاس میں بعنوان بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ کے عوامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے مسلمانوں کو انتشار کا شکار نہ ہونے، متحد رہنے اور کسی بھی حالت میں دین سے دور نہ رہنے کا مشورہ دیا۔ ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دین سے دوری، صحت کے مسائل، نت نئے فتنوں اور شریعت پر طبیعت کے غلبے کو ملت کے لیے بڑے چیلنجز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کے نام پر مسلمانوں کی جانیں لیتے ہوئے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ موت ایک ہی بار آئے گی، لیکن ایسے واقعات ہم کو خوف زدہ نہیں کر پائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد رہیں، کیونکہ اتحاد میں ایک ایسی طاقت ہے جس سے باطل نہ صرف خوف زدہ ہوگا بلکہ اپنی ہر سازش میں ناکام بھی ہوگا۔ جلسے سے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ زندگی میں ڈسپلین پیدا کریں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فلاحی اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ کانگریس کے رکن کونسل محمد علی شبیر کے علاوہ ملک معتصم علی خان نے بھی خطاب کیا۔ جماعت اسلامی کے ریاستی صدر حامد محمد خان نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کردار سازی اور دعوت دین کے ذریعے صحت مند معاشرے کی تعمیر پر زور دیا۔
اور جو شریعت پر حملے کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت سی پروگریسو مائنڈڈ یعنی جن کو یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کا مطلب صرف قرآن، بڑے بڑے ٹی وی پر جا کر دعوے کر رہے تھے، مگر آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سا معاشرے میں ایک بدلاؤ آیا فیصلے کے بعد؟ بار بار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کو کہہ رہا تھا کہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہم کر سکتے، آپ قانون سازی سے یا فیصلوں سے نہیں کر سکتے، مگر یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کریں۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ جس دن ہم اپنی طبیعت پر اپنی شریعت کو غالب کریں گے، یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابیاں ہمارے قدم چومنے لگیں گی۔ اگر ہم شریعت کی صرف بات کریں گے اور اپنی فطرت پر، اپنے نفس پر اس کو غالب نہیں کریں گے اور ہم اپنے نفس کے بتلائے راستے پر چلتے رہیں گے تو پھر یقیناً ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وہ یہ ہے کہ ملک میں جو موجودہ ماحول ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ مجھے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھوں میں انگاروں کو لینے کے برابر ہوگا۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی بھی ایمان پر ڈٹ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 50 لوگوں کا ثواب دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم 50 کی طرح ثواب دے گا؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جو لوگ ایمان پر ڈٹ جائیں گے، مصائب اور مشکلات کے طوفان میں رہیں گے، خاک اور خون کے دریاؤں سے ان کو گزرنا پڑے گا، جب وہ اپنے ایمان پر ڈٹ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 50 مانے صحابہ کے برابر ان کو ثواب دے گا۔ تو آج جو ملک میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں، حافظ جنید کا قتل، پیلو خان کی شہادت، اخلاق کی شہادت، علیم الدین انصاری کی شہادت اور بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ باطل طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف کو پیدا کیا جائے، باطل طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم کو اسلام سے ہمارے تعلقات اور رشتے کو اور ہماری نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل دل سے اس کو کمزور کیا جائے۔ تو ایسے ماحول میں ہم کو خوف اور یہ دہشت کا ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے اس سے ہم کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ذہن نشین کریں کہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ یقیناً ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر جو لوگ آج ان تمام ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کو ایک جانور کے نام پر مار رہے ہیں، یاد رکھو جن کا خون اس سرزمین پر گر رہا ہے، تم اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہو۔ اقتدار آج سنگ پریوار کے پاس ہے، کل نہیں رہے گا، مگر ملک کی جو بنیادیں ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہیں، اگر وہ کمزور پڑ جائیں گی تو نقصان ملک کا ہوگا۔ یقیناً میرے بھائی کو مارا گیا، میری بہن کو بیوہ کر دیا گیا، ایک ماں کے دامن کو اجاڑ دیا گیا، مگر یاد رکھو تم ملک کو کمزور کر رہے ہو۔ اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ایک اور چیلنج ہے، وہ 5واں چیلنج یہ ہے کہ ملک کے اس سیکولر کردار کو، اس کے پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو برقرار رکھا جائے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم پلورلزم، ڈائیورسٹی، کمپوزٹ کلچر، گنگا جمنی تہذیب اس ملک کی روح ہے اور اس کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف ایک آدمی کے پکارنے سے، اسد الدین اویسی کے پکارنے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک شہد کی مکھی آپ کے اطراف میں پھرے گی تو آپ کہیں گے کہ نہیں ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر کہیں شہد کی مکھیوں کا اس کا جتا ہوگا تو آپ بولیں گے نہیں یہاں سے ہم نہیں ٹھہر سکتے، چلو یہاں سے۔ اگر شہد کی مکھیاں ایک ہو کر تمام کو پریشان کر سکتی ہیں تو وہ مسلمان جو توحید کا ماننے والا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، اگر وہ متحد ہو جائے گا تو یقین جانیے اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں۔ ورنہ موجودہ حالات میں جو واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ ملک کو کمزور کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب
اب تو حد یہ ہو گئی کہ کسی زمانے میں ہم کو بابر کی سنتان کہتے تھے، پھر اورنگزیب شروع ہوا، اب کہہ رہے ہیں کہ علاؤدین خلجی کی اولاد ہے. یعنی کہاں جا کر رکیں گے یہ لوگ؟ تاج محل کو کہتے ہیں یہ بدنما داغ ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے چیلنج کر رہا ہوں کہ تاج محل تو آپ نہیں بنا سکتے، آپ کی نسل صبح قیامت تک نہیں بنا سکتی. کم سے کم تاج محل کے اندر وہ ایک جو جالی ہے وہ RSS کے لوگ بنا کر ہم کو دکھائیں. اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں حکومت اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن کو خاموش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. مجلس کی قیادت نے دور اندیشی سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کروایا. کانگریس اور بی جے پی نے حکومت کو گھیرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے اس میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. پیش ہے شمس الدین فیروز کی یہ خاص رپورٹ. عوام کے مسائل کو حل کرنے اور کروانے کے لیے دور اندیشی اور حکمت عملی قیادت میں ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. ہر وقت زور آزمائی سے مسائل حل نہیں ہوتے اور نہ ہی عوام کا فائدہ ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ تلنگانہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں دیکھنے میں آیا. اہم اپوزیشن جماعت کانگریس نے جس موضوع پر حکومت کے خلاف زور آزمائی کرنے کی کوشش کی اس میں ناکام رہی، اور جس موضوع پر وہ بولنا چاہتی تھی اس کے لیے بھی موقع نہیں دیا گیا. کسانوں کے سود کے معافی کے مسئلے پر اجلاس کے پہلے ہی دن چلو اسمبلی پروگرام کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن حکومت نے ایوان اسمبلی میں کانگریس کو چاروں خانے چت کر دیا. وزیر اعلیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب کوئی قرض معافی باقی نہیں ہے. نئے سیکریٹریٹ کے مسئلے پر بھی کانگریس پلے جھاڑتے نظر آئی. اب تک کے اجلاس میں کانگریس کے کسی بھی مطالبے کو حکومت نے قبول نہیں کیا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ کانگریس تحریک التوا پر مباحث اور بعد میں واک آؤٹ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگی. دوسری طرف حکومت اپنے منصوبے کے مطابق گزشتہ 6 مہینوں سے جو فیصلے کیے ہیں اس پر اسمبلی کی منظوری حاصل کر رہی ہے. اراضی ریکارڈ کی درستگی اور اراضی مسئلے کے سروے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینے میں کامیاب رہی. ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کے مسائل پر وزیر اعلیٰ نے توجہ دیتے ہوئے بڑے اعلانات کیے ہیں اور نظام سابق کی مدح سرائی کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا. آخر وزیر اعلیٰ کس دباؤ میں آ کر یہ اعلانات کر رہے ہیں؟ اگر مجلس کی مدح سرائی کے بدلے یہ اعلانات کیے جاتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن وزیر اعلیٰ نے جو اعلانات کیے ہیں اس کے سرکاری احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں. اور تو اور وزیر اعلیٰ اعلانات کے دوران بار بار مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نمائندگی کی ہے جس کو حکومت قبول کرتے ہوئے یہ اعلانات کر رہی ہے. అధ్యక్షుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంకో ప్రతిపాదన చెప్పినారు. आज तेलंगाना मुसलमान भाइयों के खिदमत में मैं ये ऐलान करता हूं कि हर वो शोबे हयात में हर जगह जहां तक वेलफेयर मेजर से SC ST को जो स्कीम अमल में लाया जाएगा, जो दर्जा दिया जा रहा है वो सारे के सारे मुसलमान भाइयों के लिए अमल हो जाएगा. ये अच्छा एक तारीखी फैसला है. ये मैं आज आपके साथ आपके खुशी के लिए ऐलान करता हूं. दूसरी चीज भी आपने प्रपोज किया अकबर साहब, उर्दू जो नए जूनियर कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस रियासत भर में खोला गया, गुज़िश्ता सरकार ने खोला, उसमें कुछ उर्दू मीडियम के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस लाए थे. वो कुछ चल रहे कुछ नहीं चल रहे, उस बड़ा दिक्कत हो रहा है. वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत खड़ा हो गया. आप कई दिन से आप कहते आ रहे, कल भी आपने मुतालबा किया कि उर्दू सेल्फ फाइनेंस कोर्स को सरकार खुद ले लेना चाहिए. हमने कल ही इसका ऑर्डर दे दिया. आपको मैं जीओ का ऑफिस भेज देता हूं. सारे जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज जितने भी 35-40 इंस्टीट्यूशंस थे सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को अभी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लेगा. डिप्टी CM साहब ने इसके जीओस भी इश्यू कर दिए, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है. दूसरा एक अच्छी बात आपने कहा, उर्दू जुबान को बचाना
तेलंगाना रियासत का फर्ज बनता है। आपके कहने से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है सारे देश भर में, उसमें उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। और हमारे सुझाव को मानते हुए मरकज का सरकार ने इसको मान लिया। रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान और उर्दू को मुलाजिमत से जोड़ने का ये तारीखी फैसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मधासराही से ये ऐलानात किए गए हैं तो गुज़िश्ता 3 साल से इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन ये मसाइल पहले भी ऐवान में उठाए गए थे और इस पर मुसलसिल हुकूमत पर दबाव भी डाला जा रहा था, क्योंकि इन मसाइल की यकसुई से मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अवाम की क़ियादत करने वालों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो वक्त के तकाज़े और सही वक्त पर अपनी हिकमत अमली को रूबा अमल लाएं तो कामयाबी हासिल होती है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मजलिस ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ को देखते हुए इसी को ढाल बनाकर हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के मसाइल की यकसुई करें और SC/ST तर्ज पर मुसलमानों को मुराआत फराहम करें। मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात को जो देने का आपने वादा किया है, उस ताल्लुक से भी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके साथ वो भी नुमाइंदगी करें, मैं आपसे मुतालबा करता हूं सर। सियासी मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात को फास्ट फूड से ताबीर करते हुए कोई गलत तासुर नहीं दिया है, क्योंकि आम आदमी और अक्लो फहम रखने वाले ये जानते हैं कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना इतना आसान नहीं है। अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस भी एक तरफ 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद का ऐलान करती है तो दूसरी तरफ वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के अज़्म और तरीक़ेकार पर भी तनक़ीदें की जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मुसलमानों के मसाइल पर वज़ीर आला के ऐलानात से ही पहले ही चराग़ पा हो चुकी है। ऐसे में 12% तहफ़्फ़ुज़ात बीजेपी को किस तरह हज़म होंगे, ये बात हर कोई जानता है कि जब तक मरकज़ी हुकूमत इस मामले में ताउन ना करे 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना मुमकिन नहीं है और इसको हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के इंतज़ार में मुसलमानों के मौजूदा मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अगर कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये बावर करवाए कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते रहेंगे तो ये हासिल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि सरमाई इजलास में हुकूमत तो अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है, लेकिन मजलिस की क़ियादत ने दूर अंदेशी से मुसलमानों के मसाइल को हल करवाने में भी कामयाब हुई है। रियासती असम्बली के जारिया इजलास में मखसूस हिकमत अमली के जरिए लाखों अफराद को हकीकी फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों, तजावीज़ और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब कोशिशों पर अवाम में जश्न का माहौल बरकरार है। मलकपेट और कारवान के सैकड़ों मुहिब्बान मजलिस ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की। मुतालिका अराकीन असेंबली अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और अराकीन बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। तारीखी मक्का मस्जिद के खतीब हाफिज मौलाना रिजवान कुरैशी और इमाम हाफिज उस्मान नक्शबंदी ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और लाखों ज़रूरतमंद अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाली स्कीमात व मसाइल को हुकूमत से हल करवाने पर मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। शहर के वकला बरादरी ने भी दारुस्सलाम पहुंचकर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और अरसे से हल तलब मसाइल पर अपनी जुर्रतमंद तकारीर व नुमाइंदगी से हल करवाने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी गुलपोशी की। एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
उपगुड़ा में मुआज़्ज़िज़ीन चंद्रायन गुट्टा व अहलियान मोहल्ले की जानिब से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के असेंबली में बेमिसाल कारनामों पर तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। रुकन असेंबली अहमद बलाला, अली बसरावी, मौलाना औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा के अलावा चंद्रायन गुट्टा के तमाम अराकीन बल्दिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार गौस भाई, हाशम भाई, ख्वाजा भाई, जमील भाई और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिका रुकने बल्दिया समद बिन अब्दाद की जानिब से कायद मजलिस की गुलपोशी भी की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल लिल आलमीन और नातिया मुशायरे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। नातिया शायर हजरात के नामों को कतियत दी जा चुकी है। इंतजामी उमूर के सिलसिले में इस्तकबालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। सदर कमेटी जाफर हुसैन मिराज ने सदारत की और इंतजामात में पेशरफ्त से कमेटी के अरकान को वाकिफ करवाया। हैदराबाद में 28 नवंबर को मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी तिजारती समिट के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। 3 दिन चलने वाले इस समिट के दौरान कई अहम शख्सियतें शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोख्तर ऐवानका के अलावा दीगर अहम शख्सियतें हैदराबाद का दौरा करेंगी। हुकूमत की तरफ से सड़कों और फुटपाथ की दुरुस्तगी के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। फलकनुमा पैलेस और चार मीनार के पास भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी, ऐवानका और दीगर रियासतों के 5 वज़राए आला के लिए फलकनुमा पैलेस में तेलंगाना हुकूमत ने इशाइये का एहतमाम किया। पता चला है कि ऐवानका लाड बाजार का भी दौरा करने वाली है और यहाँ पर वो चूड़ियाँ भी खरीदेंगी। 16 तारीख को अमेरिका का हिफाजती दस्ता हैदराबाद पहुंचेगा, जो मरकजी हिफाजती दस्ते के साथ मिलकर इंतजामात को कतियत देगा। बोराबंडा की तरकारी मार्केट के तरकारी फरोश बल्दिया की अचानक मिलने वाली नोटिस से परेशान हाल देखे गए। महकमे बल्दिया ने तामीरी काम के सिलसिले में उन्हें दुकानात खाली करने के लिए 48 घंटों की मोहलत देने की नोटिस दुकानात पर चिस्पा कर दी है। तरकारी फरोशों ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बल्दिया पर ज़ेरे इख्तिदार थी, उस वक्त के मेयर माजिद हुसैन ने इस मार्केट में नीचे पुख्ता दुकानात और ऊपर कम्युनिटी हाल की तामीर के लिए मंजूरी दी थी और अब अचानक बल्दी ओहदेदारों ने इस तरह तखलिए की नोटिस दे दी है। दुकानदारों ने बताया कि वो बल्दिया की जानिब से दुकानात फराहम करने की तमानियत चाहते हैं। इसके बाद ही तामीरी काम का आगाज हो तो बेहतर होगा। మాకేం లేదు, పొలం గిలం ఏం లేదు. 20 సంవత్సరాలు వచ్చి కూర్చున్నాము. గిదే దందా వేసుకొని బతుకుతున్నాం. ఇంకేం లేదు, మాకు తీసేయమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మేము ఎక్కడ పోవాలి, మాకు ఎక్కడ చూపుండ్రి, మరి మేము ఎట్లా బతకాలి అని అంటున్నాం అంతే। 16 साल से है यहाँ पे, हम निकाल दो बोले तो फिर हमारे दुनिया का खर्चा है, क्या भी नहीं बोल रहे। उन्होंने कमेटी हाल बनाते बोल रही, अब तक बोले तो मार्केट कमेटी हाल बोले थे, अब जो है सो कमेटी हाल बोल रहे हैं। ना घर है, ना दार है, ना कुछ है, किराए के घर में है। हमारा कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है। हमारे जानिब से हम जी रहे मुसीबत से, हमारा किसी का सहारा नहीं है साहब। इसके ऊपर हम जिंदगी करके 15-16 साल से इसमें छे हम लोग। ये बोरावंडे की मार्केट है, एसआरटी नगर में बस्ती में 100 बंडियों की फैमिली है। ये 20 साल से यहाँ पर कारोबार करके जी रहे लोग, गरीब लोग। 100 फैमिलियों का गुजार है इसके अंदर। तो सडन जो है सो म्यूनसिपल वाले क्या है नोटिस देंगे 48 आवर्स में जो है सो हट जाना, नहीं तो आप लोगों को जो है सो हम ना हटाए थे बोल के बोल रहे। तो अभी ये गरीब लोग कहाँ जाना। बच्चों के आंखों के अमराज से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। शहर हैदराबाद के आंखों के मशहूर LV प्रसाद आई अस्पताल की जानिब से इस वॉक का इतवार की सुबह एहतमाम किया गया। इस वॉक को चिल्ड्रंस आई हेल्थ का नाम दिया गया। इस वॉक में डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, तुलबा और दीगर शहरियों ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेते हुए बच्चों में आंखों के अमराज से मुतालिक बेदारी पैदा की। इस वॉक का आगाज LV प्रसाद आई अस्पताल से हुआ। KBR पार्क तक जाकर ये वॉक दोबारा उसी अस्पताल पर पहुंची। इस मौके पर बाज शुरका ने अपनी एक आंख पर पट्टी भी बांधी थी। शुरका ने कहा कि बच्चों की आंखों के अमराज का इब्तिदा में ही पता चलाकर इसका इलाज करवाना चाहिए।
تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ سرد مقام عادل آباد ضلع رہا، جہاں اقل ترین درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ اعظم ترین درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ضلع نلگنڈا میں درج کیا گیا۔ دیگر اضلاع میں درجہ حرارت میں 2 تا 7 ڈگری کی کمی ہوئی۔ وائی وی ریڈی کنسلٹنٹ میٹرولوجسٹ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے کہا ہے کہ شمالی علاقوں سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے تلنگانہ میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے شروع کر دیے ہیں اور گرم کپڑوں اور لحافوں کی فروخت میں خاصا اضافہ بھی دیکھا گیا۔ جنوب مشرقی خلیج بنگال اور اس کے اطراف و اکناف میں اس ماہ کی 14 تاریخ کو ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔ اسی دوران جنوب مغرب خلیج بنگال اور اس کے اطراف میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے حیدرآباد میں جاری اپنے بلیٹن میں کہا کہ آئندہ 3 دنوں تک ساحلی آندھرا پردیش میں بعض مقامات پر شدید بارش کے ساتھ گرج و چمک کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ساحلی آندھرا پردیش اور رائل سیما میں بعض مقامات پر اوسط بارش ہوگی، جبکہ اسی عرصے کے دوران تلنگانہ میں موسم خشک رہے گا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ مہندر ریڈی نے ریاست کے انچارج ڈی جی پی کا لیا جائزہ، انوراگ شرما کی روایتی انداز میں وداعی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں سروس چارجز وصول کرنے پر کی جائے گی قانونی کارروائی، پیڑ سے جانچ کا عمل شروع کیا جائے گا، سول سپلائز کمشنر کا انتباہ۔ انتشار صحت کے تعلق سے لاپرواہی اور شریعت پر طبیعت کا غلبہ، ملت کے لیے بڑے چیلنجز، مسلمان اتحاد کے ذریعے ہی باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ آئی کے پی کی ہڑتال سے دھان کی خریدی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں، وزیر ہریش راؤ کا بیان۔ اور مقابلہ آرائی کے بجائے اخلاقی دباؤ سے مسلمانوں کے اہم مسائل حل کروانے پر شہر کے ہر طبقے میں مسرت کی لہر، علماء، وکلاء اور عوام کے وفود کی اکبر اویسی کو مبارکباد۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔